दक्षिणद्वारा श्री परमेश्वर उद्देश्य श्री परमेश्वर अर्धम सभे सवनी मुहूर्ते श्री महाविष्णुनाग्नेय प्रवर्तमान सदि ब्रह्मणः वीर्यपरार्धेश्वर मनमंत्र कलिके भ्रमण वार्यं भरतवर्ष भरतगण्य मरो दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलशीशान्य प्रदेशे कृष्ण गोदावरी रमंच प्रदेशे समस्त देवता ब्राह्मण हरे हरि गुरुशीलन श्री देवता पादरण्यशील नमस्तुनु वर्तमान विहारी चांद्रमान्य श्री प्रभवादि षष्ठ संवत्सराणां मध्ये विशेषतः श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतुः आश्वीजमासे शुक्लपक्षचतुर्युगपञ्चम्यां तत्कालपञ्चम्यां वासरस्थवासरः भृगुवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गण विशेषण विशिष्टायां शुभतिरौ श्री परमेश्वरोद्दिश्य श्री परमेश्वरोद्दिश्यर्थं श्रीमान् श्रीमतः श्रीमान् गोत्रः कोणीयसगोत्रः लक्ष्मणसर्वनामधेयः गण्डवायस्तु చేయాలి श्रीमान् श्रीमतः कोणीयसगोत्रः भवशलक्ष्मणसर्वनामधेयः साय श्रीनामदेवत्याः नमोरणकारे श्रीवदनेनाथं महाभिषेकपुत्रकाय श्रीमान् श्रीमतः हरिकृष्णगोत्रवतीं నీ కొడుకు పేరు చెప్పమ్మా శ్రీమజ నాగరామేశ్వరి నామదేవతీం బలేశ్వర ప్రజ్ఞామేధ సిద్ధ్యర్థం వాక్పటత్వ సిద్ధ్యర్థం గంగాతరంగకొల్లల వాక్పటత్వ సిద్ధ్యర్థం గంగాసాగర గరీయస ప్రతిభా ప్రాప్త్యర్థం మమ మమ బల యశోధైర్య ప్రజ్ఞామేధ సిద్ధ్యర్థం వాక్పటత్వ సిద్ధ్యర్థం మహాలక్ష్మి అనుగ్రహ प्राप्त्यर्थम यथाशक्ति अष्टोत्तरशतनाम पूर्वक षोडशोपचार पूजार्थम संभवद्भिः द्रव्यैः संभवद्भिः उपचारैः पूर्वक संभावित नियमानेन यथाशक्ति अष्टोत्तरशतनाम सहित षोडशोपचार पूजां करिष्ये मुट्को अम्म ओं दरंगत्वेन कलशाराधनं करिष्ये कलशे गन्धपुष्पाक्षरैरभ्यर्च्य